المخالفة للحوادث أي الله لا يشبه شيئا من مخلوقاته. Itu tadi bertentangan dengan Al-Quran. Sifat selanjutnya al-mukhalafatu lil hawadisi, Allah tidak sama dengan makhluknya. فالله تعالى ليس له جسم. Maka Allah tidak disifati dengan berbentuk. الجسم هو المركب. Sesuatu yang berbentuk atau jisim itu sesuatu yang memiliki ketersusunan. ما له طول وعرض وسمك وصورة. Sesuatu yang memiliki ukuran panjang, lebar dan bentuk. وهذه صفة المخلوق. Dan jelas ini sifatnya makhluk. فلا يجوز أن يقال عن الله جسم كالأجسام ولا يجوز أن يقال الله جسم لا كالأجسام. Maka tidak boleh seseorang mengatakan Allah itu berupa benda selayaknya benda-benda yang lain. Juga tak boleh seseorang mengatakan Allah itu ya benda tapi tidak sama dengan benda yang lainnya. Tak patut. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu telah memfatwakan yang maknanya, dan barang siapa yang mensifati Allah dengan satu saja dari sifat-sifat manusia, maka sungguh dia telah tidak beriman. فالله لا يوصف بأنه جسم. قال الإمام علاء الدين الحنفي علاء الدين البخاري الحنفي المجسم كافر إجماعا. Maka Allah bukanlah sesuatu yang berupa benda. Al-Imam Alauddin Al-Bukhari beliau mengatakan orang yang meyakini Allah itu berupa benda bukanlah orang Islam. Al-Imam Asy-Syafi'i qablahu والشافعي سلفي صحيح قال المجسم كافر رواه عنه السيوطي في الأشباه والنظائر. Al-Imam Asy-Syafi'i salah seorang ulama salaf sejati sebelum Al-Imam Alauddin tadi telah mengatakan terlebih dahulu di masa salaf, al-mujassimu kafir, orang yang meyakini Allah itu berupa benda bukanlah orang Islam. وقال الإمام أحمد بن حنبل من قال الله جسم لا كالأجسام كفر رواه بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع. Al-Imam Ahmad bin Hanbal memfatwakan barang siapa yang mengatakan Allah itu benda tapi tak seperti benda yang lainnya, sungguh dia telah tidak beriman. Fatwa ini diriwayatkan oleh Az-Zarkashi dalam kitabnya Tashniful Masami'. فمن وجد أحدا أو وجد في بعض الكتب أن المجسم مسلم فاعرف أن هذا الكلام باطل واضرب عليه لأنه مدسوس في كتب بعض العلماء. Maka jika Anda membaca kitab-kitab atau mentelaah kitab-kitab ulama, kemudian ada situ kalimat mengatakan al-mujassim itu tidak kafir, maka fatwa ini fatwa yang harus ditinggalkan. Itu adalah sisipan dalam sebagian kitab ulama-ulama mu'tabar. Amma qaulullah ta'ala Allahu nurus samawati wal ard laysa ma'naha Allah ta'ala dawus samawati wal ard. Qala Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma Allahu nurus samawati wal ard ay Allahu hadi al malaikata fis sama' li nuril iman wa hadi al mu'minina min ahli al ard li nuril iman. Adapun firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard, maka bukan artinya Allah itu cahaya yang cahayanya menerangi langit dan bumi, tidak. Maknanya sebagaimana ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, sepupu Nabi radhiyallahu anhuma, bahwa Allah adalah pencipta nur iman di hati para malaikat yang tempatnya di langit, dan yang menciptakan nur iman di hati orang-orang beriman di bumi. Amma an-nur wadh-dhalam fallahu khaliquhuma. Adapun cahaya dan kegelapan itu Allah lah yang menciptakan. Wallahu ta'ala laysa nuran bima'na ad-daw. Sedangkan Allah bukanlah nur dengan makna cahaya. في بعض كتب منسوبة للمولد يقولون إن الله قبض قبضة من نور وجهه وقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. هذا كلام باطل وضلال. Ada dalam sebagian kitab-kitab maulid yang disisipkan oleh segelintir orang, katanya Allah itu berupa cahaya yang berbentuk.
Kemudian katanya Allah menggenggam cahaya wajahnya, kemudian meniupkan dan berkata, jadilah Muhammad, maka jadilah Muhammad. Ini adalah fatwa penyimpangan yang bertentangan dengan Islam. Allah Ta'ala laysa jisman nuraniyan وليس جسما ظلاميا الله ليس جسما ومحمد ليس جزءا من الله والعياذ بالله عز وجل. Allah bukanlah berupa benda berbentuk cahaya. Allah juga bukanlah sesuatu yang berbentuk seperti kegelapan. Allah yang menciptakan keduanya tidak sama dengan keduanya. Allah bukan benda dan Muhammad juga bukan bagian dari Allah. وأما قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ليس معناها أن الله في جهة السماء والعمل الصالح يطلع إليه، حاشا. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الكلم الطيب كلا إله إلا الله يرفع العمل الصالح، لأن العمل الصالح بدون الإيمان بلا إله إلا الله ليس مقبولا عند الله عز وجل. فشرط القبول الأول الإيمان، ثم يقبل العمل الصالح فيرفع إلى محل الكرامة أي المحل المكرم عند الله، والله ليس في جهة السماء. Adapun firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh, maka bukan artinya Allah itu tempatnya di atas dan amalan soleh hamba itu naik dekatnya. Tidak. Maknanya sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, bahwa kalimat la ilaha illallah yang diimani oleh seorang mukmin itu menjadikan amalan solehnya terangkat ke tempat atas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang amalannya tak akan diterima tanpa iman la ilaha illallah, dan iman ini menjadi amalan soleh terangkat di tempat yang mulia di alam atas sana. أما قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ليس معناها الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في المعراج إلى السماوات والله قالوا فوق، قال الله تعالى دنا من محمد حتى صار أقرب من الحاجب للحاجب، هذا باطل. قالت أمنا المباركة التقية النقية الرضية الهنية الولية الصديقة حبيبة الله وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، سألت رسول الله عن هذه الآية قال ذاك جبريل دنا مني حتى صار أقرب من ذراعين، رواه البخاري في الصحيح. Adapun firman Allah, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, maka ayat ini bukan artinya Allah mendekat kepada Nabi Muhammad sehingga dekat jaraknya lebih dekat daripada antara alis kanan ke yang kiri atau lebih dekat daripada dua hasta. Tidak. Seperti yang dituduhkan sebagian orang. Maka maknanya adalah ketika Nabi Muhammad naik ke alam atas sana, itu telah ditanyakan langsung oleh As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wanita salihah taqiyah naqiyah Ummul Mukminin. Beliau berkata, Aisyah, saya yang pertama kali bertanya kepada Nabi tentang makna ayat itu, siapa yang dimaksud dalam ayat itu mendekat kepada anda wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, dzaki Jibril, itu adalah Jibril yang mendekat kepadaku sehingga jaraknya lebih dekat daripada dua hasta. Ini riwayat disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari.